السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نجيب على série d'exercice numéro 4 pour le cours combustion des matériaux organiques dans l'air احتراق المواد العضوية في الهواء pour les élèves 3e année collège BIOF. Exercice numéro 1. Complétez les phrases par les mots suivants: carbone, dioxyde de carbone, hydrogène, eau, réaction chimique, intoxication, matière organique. Donc A, un matériau organique est constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc في المادة العضوية فهي كتكون essentiellement من les atomes ديال carbone et l'hydrogène. B, la combustion d'un matériau organique dans le dioxygène est une réaction chimique. جميع الاحتراقات فهي تفاعلات كيميائية. Donc احتراق المادة العضوية فهو تفاعل كيميائي qui conduit à la formation d'eau et de dioxyde de carbone et d'autres produits. دونك فاش كنحرق المادة العضوية كيكون من بين النواتج الأساسية اللي هي الماء وثاني أكسيد الكربون. C'est la combustion de certaines matières organiques produit des gaz dangereux. D. Les principaux dangers des combustions sont l'incendie et l'intoxication. يعني من الأخطار الرئيسية للاحتراقات الحريق والتسمم. Maintenant, exercice numéro 2. Classez les matériaux suivants: NH3, H2O, CH3COOH, papille, CO2, Cu, KMNO4, PE, PVC, HGNO3, HCN, C4H10, CH4, C3H7OH, FE3O4. Matière organique, matière non organique. Donc هذه المواد خصنا نصنفوها لمواد عضوية ومواد غير عضوية. دونك كنعرفوا أن لي ماتيير أورغانيك فهي كتكون أساسا من لي زاتوم دو كربون اي الهيدروجين. دونك خاصني ضروري نلقى الكربون والهيدروجين باش تكون ماتيير أورغانيك. دونك إلا شفنا NH3 عندنا الهيدروجين ولكن ما عندناش الكربون، دونك ماتيير نو أورغانيك. H2O, même chose, on a l'hydrogène et n'a pas de carbone, donc matière non organique. H2O. CH3COOH, donc le carbone ou l'hydrogène, donc matière organique. Papille, matière organique. CO2, فعندنا الكربون ولكن ما كاينش الهيدروجين، donc matière non organique. Cu, même chose, non organique. KMNO4, non organique. PE هو polyéthylène، نوع من المواد البلاستيكية، والبلاستيك فهو ماتيير أورغانيك. donc ماتيير أورغانيك. PVC même chose، حتى هو نوع من المواد البلاستيكية. HGNO3 non organique. HCN، donc عندنا الهيدروجين وعندنا الكربون، donc matière organique. C4H10, matière organique. CH4, méthane, donc matière organique. C3H7OH, donc organique, لأن كاين الكربون وكاين الهيدروجين. FE3O4, matière non organique. Maintenant, l'exercice numéro 3. Le résultat de la combustion du nylon dans l'air, vapeur d'eau, dioxyde de carbone et cyanure d'hydrogène HCN. Donc ينتج عن احتراق النيلون في الهواء
بخار الماء, dioxyde de carbone et cyanure d'hydrogène HCN. Question 1. Comment détecter la présence de dioxyde de carbone? يعني كيفاش كنكشفوا على dioxyde de carbone CO2. Donc كنعرفوا أن باش نكشفوا على CO2 كنستعملوا l'eau d'eau chaude, ماء الجير. Donc on utilise l'eau d'eau chaude. Lorsque l'eau d'eau chaude se trouble, indique la formation de dioxyde de carbone. 2. Quels sont les atomes entrent dans la composition du nylon? Donc ما هي الذرات التي تدخل في تركيب النيلون. Donc باش نعرفوا هاد les atomes خاصنا نشوفوا les produits. Donc on a vapeur d'eau هو H2O. Dioxyde de carbone هو CO2 et cyanure d'hydrogène HCN. Donc نشوفوا les atomes اللي كاينين في les produits. Donc عندنا الهيدروجين, l'oxygène, le carbone, الهيدروجين, le carbone, l'azote. Donc النيلون فهو كيحترق في الديوكسيجين. دونك الديوكسيجين هو اللي عطانا هاد الاكسجين اللي كاين في لي برودوي. اما الكربون والهيدروجين والازوت فحصلنا عليهم من النيلون، لان لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم شنو كيقول؟ قانون انحفاظ الذرات ان لي زاتوم اللي كاينين في لي رياكتيف هما نفسهم اللي كاينين في لي برودوي. دونك في لي برودوي عندنا الهيدروجين والاكسجين والكربون والازوت، حتى في لي رياكتيف خاص يكون عندنا الهيدروجين والاكسجين والكربون والازوت. الاكسجين حصلنا عليه من الديوكسيجين، اما الهيدروجين والكربون والازوت راه حصلنا عليهم من النيلون. دونك النيلون راه فيه لي زاتوم كربون الهيدروجين l'azote. Le nylon est-il une matière organique? Justifie ta réponse. واش النيلون مادة عضوية؟ دونك كنلاحظ على النيلون فيه الكربون والهيدروجين، donc c'est une matière organique. Donc oui, car elle est constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène. 4. Où est le danger de brûler le nylon? Donc يعني أين يكمن الخطر في احتراق النيلون؟ Donc إلا شفنا parmi les produits de la combustion du nylon, on a chlorure d'hydrogène HCN. HCN c'est un gaz toxique. Donc هنا يكمن الخطر في هذا الغاز اللي كيشكل اللي هو سام يقدر يؤدي إلى الموت. Donc الجواب هو أن parmi les produits de la combustion du nylon, il y a HCN. C'est un gaz toxique. Exercice numéro 4. Si on fait brûler un morceau de PVC, polychlorure de vinyle, il se forme 4 corps purs, du carbone, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et du chlorure d'hydrogène HCl. Donc فاش كنحرقوا البي كيعطينا 4 ديال النواتج اللي هي الكربون، ديوكسيد دو كربون، الماء وكلورير d'hydrogène HCl. Question 1. Quels sont les réactifs de cette combustion? Les réactifs يعني المتفاعلات هذا الاحتراق. Donc شكون اللي احترق؟ PVC. Donc on a le PVC et باش يحترق الPVC خاصنا ديوكسيجين. Donc les réactifs sont le PVC et dioxygène. Maintenant, quels sont les produits de cette combustion? Donc, on a 4 produits. Le carbone, le dioxyde de carbone,
l'eau et chlorure d'hydrogène. Trois, écrire le bilan de cette réaction. يعني حصيلة هذا التفاعل. Donc, PVC réagit avec dioxygène pour donner carbone plus l'eau plus dioxyde de carbone plus chlorure d'hydrogène. Quatre, à partir du bilan, on déduire quelles variétés d'atomes sont présents dans les molécules de PVC. انطلاقا من هذا البيلون نعرفوا les atomes اللي كيتكون منها ال PVC. Donc إذا شفنا في les produits عندنا الكربون. Donc الكربون هو C, l'eau H, d'azote, et dioxyde de carbone CO2, chlorure d'hydrogène HCl. Donc les atomes اللي في les produits عندنا الكربون, l'hydrogène et chlore. Oui, donc carbone, l'hydrogène, l'oxygène et chlore. Donc l'oxygène اللي عندنا في les produits راه حصلنا عليه ممكن نحصلوا عليه من الديوكسيجين لأنه هو O2. هو اللي عطانا الأكسجين. أما الكربون والهيدروجين والكلور فحصلنا عليهم من ال PVC. Donc les atomes qui constituent le PVC sont le carbone, l'hydrogène et chlore. Donc le PVC est-il un matériau organique? Le PVC مادة عضوية. إلا شفنا les atomes اللي كيتكون منها عندنا الكربون والهيدروجين. Donc المادة العضوية فهي كتكون من الكربون والهيدروجين. Donc le PVC matière organique. Donc oui, car il est constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène.